ଆଉ ଆଜି ଆମର ବାଜାର କାଣା ନା ପଡ଼ିଲା ନା ଦେଖବା ଚାଲ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ଚାଲ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖବା ଫୁଲ ଗଛ ଯାଉ फूल फूल ये देख सकते हो ये आम का पेड़ है। हाँ फोटो जी देख सकते हो यहाँ पे बाइगन गछ बाइगन गछ बाजी এটা বাগান গছ বাজি এটা 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 কলা গছ বাজি এটা কলা গছ ফুল ফুটলা না আর এটা কাই গছ এটা কাই গছ এটা পাতলটা গছ বাজি নিয়ে নিয়ে ফল দেলি কেবে ফলবা আর ইনা 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 কানা জায়গা আছে এটা কানা হ্যাঁ সবু আছে ইয়ারে লেম্বু গছ দেখো লেম্বু গছ লেম্বু 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 গছ এটা এটা কাই গছ মুনগা গছ এটা ফুল গছ फूल गछ फूल এটা ই ফুল না এটা কাই ফুল চাঁদি ফুল এটা এটা গোয়া ফুল আর এটা যে গাই বেঁধলা ফুল গাই বেঁধলা এটা গাই বেঁধলা ফুল দেখো এটা গাই বেঁধলা এটা লাল গাই বেঁধলা এটা দলা গাই বেঁধলা আর এটা হচ্ছে খজরিয়া গছ খজরিয়া গছ খজরিয়া ହେଲା আর এটা এটাই ফুল গছ গোয়া फूल गछ फूल गछ এটা এটা এরা কাই গছ देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो ये सबुटा जुड़े जुड़े जगह है ये सबुटा जुड़े जुड़े गुटे गुटे जगह है ये नहीं देख सकते हो यहाँ गुआ सेमी गुआरो ना फटला नो और यहाँ पे ये देखो ये है ये भी है फूल का पेड़ और इटा हो जे टगरा फूल टगरा गछटा सरगडू हे गला सरगडू हे गिरी नाइ फुटला टगरा गछटा और इटा हो जे कुआ 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 এটা অমুদুড়া গছ কেনতা কেনা বঢ়িয়া হেই কেনতা হেই যে কেতটা কেনিয়া হেই অলগা আম গছ বেনতা না হইতো অমুদুড়া গছ কেনতা হেই এ পলা গছ এ পুরো পলা ফলি যে অমুদুড়া এ বড় গছটা কি জানা কোন কি বলে না তাতে পুরো বড় গছটা আর এটা মাজা গছ না মাজা গছ অমুনুড়া গাছ না ফলি অমুনুড়া বড় বড়টা ওটা বড় বড়টা ऊपर के जाएगी डेटा वीडियो पर मजा ऊपर के जाएगी तो चलते हैं ऊपर ऊपर में देखेंगे अब चलते हैं ऊपर चल के देखते हैं ये लो कितना सारा मुत्तो बंडा ऊपर से ही देख सकते हो खाली नहीं करी सर हमारी हमारे बारी एटा हो जे बेल गछ एटा मुदुड़ा गछ एटा घर फूल गछ देखो
गछ देख लो। इसको चिन्हो, ये क्या है बताओ? लंका, लंका है लंका। मिर्च, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, ये देखो, ये देख लो इतना सारे मिर्ची, मिर्चा, मिर्ची की मिर्चाई। देखेगी कल हो वो दीजिए ये देखी दे एंटे देखो ऐदा अरे का कल हम ती जहां देना पड़े हम ये टेकी गयो गुटे जुड़े बेटा। ये देखो वीडियो पे, और ये देखो कितने सारे, और यहाँ पे भी एक मुड़ा को चौचे ने गुटे नहीं देखी हेला। हां